Canada. Ayun na! Basket! So yun, bakbakang pa Lovers versus Panda. Ito, magandang bakbakan to. Sinira mo pa yung... So, Jambol, number 3. Yamira 31 versus number 7. Yamira Captain Bull. Lovers, si Reyes. Sino? Okay. Ayos. Nakagal na yan. Lagi namin kakalaro yan dito. Tira mo. Number 35, Diaz. To, uy! Oh! Last shot ang puti. Huh. Number 26. RHM to number 26. Basket by number 35. Si Diaz. Number 9, may dala ng bola. Bellamor, wala. Rebound by number 15. Number 15 ang mamadali. Skela. Ayun na. Wala. Wala. Number 9, may dala ng bola. Ito, Manada. Ayaw. Ayaw. Oh, basket. By number 41. At score all. All score, ha? Number 26, may dala ng bola. Ito, number 15. Number 15, binigay ito number 7. Butata. Diaz. Oh, nakuha ni number 17. Ayun mo na. Diaz, kaya? Wala na. Ayun na. Yun na. Diaz. Ayaw. Wala, tuloy. Oh. Number 31. Number 31. Uy. Bidya saan mo to? Liston mo to. To. Tayo, turnover oh. Ganda naman. Iwan isaw. Number 26 to number 15. Number 15 tumira ng 3. Wala. Ayun na. Libre. Agoy. Basket. Nagtanggal lang ng sintas yun. Tagatanggal ka lang ng sintas. RHM number 26 may dala ng bola. Ito number 15 to Diaz. Uy, ganda naman pasan no. Number 17, oh, Butata. Uy. Symbol siya. Walang zapay. Number 15 to number 26. Uy. Umabot ng 24 shot clock. Ganda ng hangin. Buti nag-isabay yung panahon ngayon. Number 9. May dala ng bola. Ito number 31. Uy. Nagaw. Number 15. Yun na. Grabe mga pasada. Grabe mga pasana. Puro ano ah. Ayun na. Oras. Wala. Yun lang. 31. Number 9. Ayun na. Basket. May number 17. Tagal na yung laro si... Yossi lakay. Yose na kagad. Number 10. Ayun na. Ayun.
Number 17. Yun! Ayun na, dalawa isa na. Ay, lebre. Wala pa. Number 15. Ayun na, lebre, dalawa. Wala pa rin yan. Basket, number 41. Ating score. Parang 8 to. Parang napanood ko na itong panta nung nakarang dito saan. Lumalamang. Patingin. Number 26. Maganda yung score eh, oh. Tomera, wala, lebre. Rebound ay ayun na. Ni Pakundo. Si Pakundo yun eh. Ayun na. Ayun. Basket by Villamor. Number 17 to number 7. Marian sa Villamor Herbes. Oo. Oh. Number 7 may dala ng bola. Pinigay to number 26. Number 26 to. Ayun na. Ayun na. Sakto. Basket. Chance 5. Oras 4 minutes and 47 seconds ang nalalabi sa first quarter. Pablo. Oh, stakin. Rebound. 26. Ah, kunti lang yung lovers, no? Kunti lang pala sila. Pa sa labas nila. Oo. Number 1. Ayun na. Ayun, number 14. Tumira ng 3. Bang! Oh! Reyes yan eh, si Coach Reyes. Si Coach Reyes. Number 15. To number 25. To number 31. Oy, libre. Ayun na. Ayun. Oh, kickball. Magandang meeting doon sa kabila. Ayos ba? Number 31 to Agaw. To number 15. Number 15 to number 18. Ailes. Ayun na. Oh, talaga ng ganda ng pasahan din. Ayun na. Uy! Allah! Reyes, tumira na naman ng 3. Wala. Ayun na. Dala poy. Baltasar, mga badali. Number 31, Baltasar. Uy! Mabilis yun ah. Number 1 to number 26. Aretsim. Ayun na. Bailes. Yun na, lebre. Wala pa. Uy! Ayun na, hindi na kayo ko. Si Reyes. Number 11, may dala ng bola. Naghanap na pasahan. Ito, Peles. Peles umikot. Ayan na pala. Bang, wala. Ayun na. Ayun. Hop. Bola ng puti. Board. Number 31. Oh, lebre. Ayun na. Oh, number 25. Oh. Umikot. Ayun. Yun pala yun. Number 29 to number 26. Mandurukot. Tutukot ka talaga. Number 26. Tingin sa ilalim ha. Trapas.
Number 26 to, number 14, Tomera, wala. Okay. Oh, the score 14-5. Lamang yung Panda. Number 15, dala ng bola. Ayun na, binigyan na kay Baltasar. Ayun, kinaliwa. Uy, Peles. Peso, wala. Ayun. Oh, may foul. Baltasar, number 31. Nananakit! Kamay na yan. Parang ano eh. Parang nanlilimas ng dalag eh. Tira ano eh. Pasyuta naman. Number 1 to number 26. Nikhil, wala. Oh. Baltasar, yan. Agaw, wala. Sobra. Number 26. Ah. Basket by number 19. Time out. Panda. Score 14-7. At pag-display muna. Back to the ball game sa first quarter. Number 31 to number 11. Ay dala ng bola number 11. Oh. To Baltasar tumira ng 3. Bang, wala. Rebound by number 25. Kinuha lang kagad ni Ibasan. Ayun na. Uy! Basket. Pa Ibasan. Lakas din. Number 25, Tomera. 3, wala. Ha? Ang? Sino ba ikaw? Saway na naman, Gigi. Takin tayo, takin. Number 15. Magno. Takin. Magno, Tomera. Wala. Oh. Basan. Kaya nakawala bola. Basket. By Atalin, number 25. 29. Tay Basan. Uy, libre sila mo. Nahuli. Usman Tomera, wala. Baltasar. Ayun na, si Baltasar. Ayun na. Sige na. Oy. 3 seconds. Langitlaw. Wala, stek dire-diretso eh. Parang ano. Number 29 to number 26. Reyes, tumira ng 3. Bang, wala. Wala na. Wala na oras. Tapos nating first quarter at yung score 16-9. So second quarter na tayo mga bikers. Number 8 to Villamor. Number 1, may dala ng bola. To number 5 to... Uy! Ayun na, andun sa kabilang bola. Bentos, wala. Pinipilit ni Lebron. Magwiwiting. Yun oh, number... Uy, nakawala. Ayun na. Ang itilag si Bossing. Uy! Ayaw, malakas lang. Guys! Yun! Wala. Yes, Robin!
Yes. Ayun na. Ay, may foul. Number 1 ang may foul. Number 41 to number 1, Villamor. Si Bossing, kahit si Pedro nakangiti. Number 41 to Mira 3, basket. Baba naman ang score nila. 35. Oo nga, no? All! Running time ba yun? All sa 9. Running time yun. Eh, maganda yung running time. Mainit eh. Oo, kailangan running time. Ayun, may foul. Villamor. Number 1. Wala may referee pag tumatambak. Para makita yung... Yes. Number 15 tumira ng 3. Wala. Wala. Ayun. Yes. May foul. Tumalon na siya eh. Yeah. Ito naman yung pagkagumal. Yung malalaki. Isa, Ay, ingat sila sa para yung kiss-kiss na. Pero yung sa cylinder. First throw by Diaz. Basket. Second throw. Maganda yun ngayon. Parang ngayon, di ka noon, may hangin. Pangol sir. One handler. Basket. Kompleto. Ricardo. Number 8. To, Manada tumira ng 3. Wala. Rebound by Diaz. Yun na. Uy. Wala. Rebound by Villamor. Villamor. Tumira ng 3. Wala. Ayaw. Yan na. Pupong! Basket. May kasama pang foul. Tequila. Tequila. Ha? Sokila? Ha? Tequila? Sokila? Tequila. First. Osun. Nasukan sa labas. Number 8. To number 1, Villamor. Villamor may dala ng bola. To number. Ayun na. Entos. May foul. Ah, wala. Last shot. Number 15. To meron ng 3. Bang, wala. Yun, ayun pala eh. Basket. Kunti na lang. 19-15 ating score. Villamor. Ayun na. Libre-libre. Eh muna to. Tira na to. Libre. Bang. Basket. Oh, kita oy. Number 7. To number 1. To number 15. Number 15. Ibasan. Oy, may foul. Ah, traveling. Simpot sa ano yung tawag doon? Simpot lang din. Hindi ah. Dapat pala yun. Ito agad. No. Sakit nung pa yung inapa. Time out. Lovers. Sige sir. So back to the ball game sa second quarter. Tingin. Ito, kain tayo. Mamon. Sa gusto bumili ng mamon, ando kanila ma'am. Mayroon doon, may mamon doon. Utsinta to. Uto. Uto tinta mamon. Mamon, ano ba to? Mamon, andun sa kanila ma'am, mayroon doon. Mamon muna kayo. Mamon muna kayo. Number Villamor, may dala ng bola. Ganap ng pasahan. Ito, number. Ayun na! Mo! O yun! Number 5. Anada. Ayun na! Basket! Grabe. Grabe, may mo po ito eh. Basket mga na to. Ha? Basta mau dyan na. Number 15. Wala. Rebound by number 8. Sugaw eh. Ara na.
Ayun. Oh, tumira na naman to. Kaya, grabe oh. Kita, upa. Kusog kaya na to yung mga uban to. Mukhang maganda yung kamay no. Oo. Number 7. Salsal. Pag hindi nagsalsal yan, maganda yung tira niyan. Ay, sorry. Mistake. Edit na lang. Edit. Bahala na kayo dyan. Ayun na. Villamor, tumira. Bang, wala. Ayun. Pipag pa. Pa, isaya naman na. Oy, libre. Ay, counted yun. Ball tending pala yun. Score, 29-15. Board. Ano man to? Bisaya man to. Bisaya, wala sa balo. Board tinting. Oo. Board tinting yan ano? Ayun, buwan na naman ako. Bulsa man to. Sunis ba? 29-15. Oh. Fan. Ayun! Basket! Grabe naman yun. Napapairi ako sa ginagawa ni Chikilay. Number 8. Ayun, oh. Ayun, may foul na. Walang basket. Patayin, lamok. Baba. Screen. Number 21. Bossy! Maghanang pasahan. Wala may makita. Ayun, libre. Talaga naman. Ayun na. Talaga naman. Villamor. Manada. Kumamada si Paul. Yun na. Libre basket. Oh, grabe. Just 5. 31-19. Ating oras ay 5 minutes and 18 seconds sa second quarter. 5 minutes. Takin tayo sir, mga sir. Takin tayo sir ha. Para pogi. Number 26 to number 14 Reyes to number 26 RHM. Oh, grabe naman nun. Ayun, sakto, libre na. Yun lang. Yun lang. Number 29 to number 26. Uy! Wala. Ayun na. Wala na po doon nila kayo. Op! Dumadive yan oh. Dumadive, di ba? Number 9 to number 11 Agaw. Oy, 11 siya na. Op! Oy, may foul. Sa taas! Bola! Number 31. Nakawala. Reyes. Pinababa ni Reyes yung bola. Sabay tira 3. Bang! Malupit yun Number 9. Gano'n pasahan. To number 25. Basket. By number 31. Number 26. Aritzim. So number 29. To Diaz. Diaz namamangga si Lalim. Diaz. Ayun na. Kanina pa yung 3. Wala. Ayan, ilakay. Number 17.
Yun. Ayos mo ka, ayos mo ka! Number Reyes, 26. Uy, may foul si Lalim. Grabe naman to sila kay. Lit lang score, no? 33 ano lang? 33-22. First throw by Diaz. Basket. Ah. Komite tayo, komite. Second throw. Basket. Ayun, libre-libre. Ayaw. Yun na. Good. Tomera. Bang! Basket by number 9. Tahugod. Number 14. May dala ng bola. Reyes. Chatreyes. To Diaz. Ito number 2 minutes ating oras na lalabi. Isa. Oh. Ayun na. Ayun. Dinakop na ng bola. Libre-libre. Ayun. Basket by number 9. Ayun na. Ezekiel. To Reyes. Reyes. Tumira ng 3. Bang! All. Tatlong 3 yun ah. Grabe naman si Chatreyes. Dalawa kayo dyan! Agaw. Nakakawan sila! Agaw. Oh, basket by number 31. May palua pala yun. Score 40-27. Dinadaan talaga sa tangkad. Number 26. Tumira ng 3. Wala. Rebound by number 17. Oh, talaga libre-libre. Basket na naman. Back to back yan to. Time out, Lovers. Sa ating score 42-27 sa second quarter. Saudi bago. So back to the ball game sa second quarter. Usman. To Ezekiel tumira, wala. Rebound by number 31. Oh. Oh. Uy, grabe naman yun, Otor. Shoot na, nagre-reclam. Diaz. Basket, nabawian din. Number 17 to number 9. To Agaw. Libreng-libre, basket. Nakagad. Number 29 to number 26. Ano nga, second quarter? Reyes. Basket by RHM. Last 40 seconds. Number 9. May dala ng bola. Ayun lang. 17 seconds ang nalalabi sa second quarter. Number 29 to number 26. Shot na yan. Shot clock yan. Basket by number 19. Score 31-46. 33. Last shot, 10 seconds. Oras. Wala nang oras. Tapos na ating second quarter. At is final score 46-33. So, third quarter na tayo, mga bagos. Number 7 to number 15. So, ayos to. Ayun na. Uy! Wala. Oh, ganda. Basket by number 17.
Number 41 to 31 to 41 uli. Manada. Dala ng bola. Uy, libre. Yun lang. Yun. Yun na. Ay, lastat. Ano ba yung kabanatuan? Kabanatuan. Ah, kabanatuan. Dito ako sa mga... Sa number 31. To number 1, Villamor. Yamor, may ari ng airbase. Masikip, masikip. Villamor. Yun na. Ay. Yun. Baba. Diaz, may dala ng bola. Diaz. Yun. Wala. Bailes. To Manada. Tumira. Pag wala. Oy. Lovers boy. Oh, 17 to Sokila. Yun, oh, basket. Yun pala yun. Puro trapas. Uy. Puro auto. Puro trapas, opo. Number 17. At score 48-37. Sokila. Uy. O yun. Ay, libre si Villamor. Dakdak mo na yan. Basket de Villamor. Bill? Drop. Yun na. Libre na naman si Villamor. Uy, basket de Villamor. At score 52-37. Namagana ng Kalamangan. Kulang sir eh. Number 17. Uy. Sir, okay na tayo. Substitute. Kulang pa isa. Uminom lang eh. 35. Boy, ano boy? Kayla tumira ng 3. Basket! Oh, yun pala yun. Kumuha lang pala ng tubig. Okay, punta pa. Number 41. Manada. Tumira din ng 3. Bang! Wala. Ayan na, libre. Basket! Number 15. May dala bola to Baltasar. Ayan. Time out kami. Ayan na. Sokila. Tumira. Binalik. Oh. Running shot. Basket. Score. 44-52. Time out. Panda. So back to the ball game sa third quarter. Peles to Villamor. Villamor tumira. Wala. Ayun na. Diaz to Sopikel. Oy. Villamor. Paneda. Basket by number 31. Score 44-54. 10 ang Kalamangan ng Panda. Number 26. Uy, last touch si Belis. Number 20. Wala. Oy. Number 31 to Manada.
Oy! Akala ko yung May foul. Technical! Pedro, sunod! Technical. First. Do, ayaw. Sabay, sabay! Bound, inbound. Sabay, sabay! Isa lang. Villamor to Beles. Manada. Manada. Basket. Walang magawa. Diaz to number 15. Pero pagkaturo ko siya. Lamto, lamto. 15. Uy. Yun lang. Villamor. Uy, ganda naman nun. Ay. Ayun. Number 26, may dala na bola. Lamto. To Diaz. Ano? Yun na. Diaz. Ayun na. Wala nang oras. Ako sa oras. Pasok, pasok. Pasok! Labas na labas! Pasok ang pasok! Number 31 to number 25. Number 31. Talaga na. Uy! Yun lang. Akit ka rin! Sabi ko sa iyo eh! Takin, takin. Oras, sir. 2 minutes 53 seconds sa third quarter. RHM to number 15. Number 15 tumira ng 3. Bang! Wala. Diba by number 25? Number 25. Manada. Manada. Oy! Basket. May kasama pang foul. Kabisado talaga. Pwede ka, ganun ka na. Tiyan. Laro natin, pre. Ready jumpers. Bitiran na tayo, pre, pero wala pang ganung laro. Ayawa. Sub, sir. Number 1. Wala. Daw, sir. Number 26. To Sokila. To number 26 RRCM. Torres. Yun! Tatalikod. RHM. Yun na. Ayun na. Ayun na. O yun. Libre-libre na. Basket by Villamor at score. Senior citizen! Senior citizen 60 by 44. Number 26 to number 17 to meron ng 3. Wala. Rebound by Manada. Manada na mamadali. Ayun na. Ayun na. Last touch rip. So may foul. Alam na alam ni Manada eh. Pasasabitan niya eh. Alam mo na yan. Points, relax. First throw. Basket. Ready jumpers. Second throw.
Basket. Grabe talagang Inis pa yan, oh. number 7. Number 15, tumira. Number 15. Balik siya, balik siya. Hoy! Dalawa kayo, boy. Dalawa kayo. Hello, Jed. Hoy! Musta? Diyan ka na? Tulog ka? Ha? Saan ka, Bilya? Masip? Ah, ayos ah. Ano, saan ka pumapasok? Napakadali lumabas. Ganun pa din? Ah. Ha? Ah, sorry, basket. Balik sa airport. Dating trabaho. Kahapon, final interview namin kahapon, okay na. Balik na naman sa airport ulit. Ha? Josor? Hindi yung Satco. Josor. Josor. Oh, Josor. Bago. Mababa. Tinanggap ko na kasi wala naman na notice eh. Oh, sayang. Wala na na logi sa Oh. 2 buwan may sahod naman pero okay lang. Tagal na rin 'yan. Yung bagong kapan bago lang 'yun. Sige na, taga na mga 4 na taon pa siguro tapos uwi na. Oo nga eh. Sabi niya kasi kailangan daw tinawagan ko nga siya. Sabi niya kailangan daw ng amos. Sila kain na kayo kasi na yan. Yari na kayo dyan. Parehas lang? Tagal na rin ako ganun na hindi nakahawak ng computer eh. Ayun nga, di ba? Okay lang, sabi niya ginawa ka daw eh. May parating pa. Okay lang. Arboleta yan eh. Dash snatcher. Oo, may paliga dito ba? Sige, may paliga. Sige. Turnover. 17, turnover. Ayun na, humingi ng wala. Uy! Kaya mo na tag. Numbers ball. Shot lock. Anong oras na natin? Anong oras na natin dyan sa third quarter? Oras dyan? 14 seconds na pala. Ha? 1 minute and 19 seconds. Ayun, 1 minute na lang pala. Bikers. Tumera na 3. Wala. Wala. Ayun na. Uy, nagpas. Ayan. Uy, ayun na. Basket by number. Makukuha mo ngayon yung award mo. Time out, Lovers. A score 68-49. So back to the ball game sa third quarter. Ito yung oras ay 1 minute natitira. At score 68-49. Number 7 to number Reyes, number 14. Manada. Uy, ganda naman ng yun lang. Yun lang. May foul. Ibasa number 1. Lalayo. Ayun na. Ayun. Ayun.
21 seconds remaining. 21 seconds ang nalalabi. 21 seconds remaining time para sa third quarter. 21 seconds. Mainit-init na rin. Medyo may hangin, maganda-ganda medyo kahit pa parang may hangin. Amor. Ay, libre-libre, basket by number 31. Yan na, lumabas na. Yung pala yun, pahinga muna. Aritsim. Sabi sa inyo, yan. Babat na babat lagi. Sukela, tumira na 3, wala. Rebound by number 17. 5 seconds ang nalalabi. Ayun na, libreng basket. So, tapos na, basket pa, basket. At yung score, 72-49 sa third quarter. So, fourth quarter na tayo. So, Manana, tumira ng 3, wala. Uy! Ayaw talaga. Dami kayo. Ito tayo. Labos. Hangover. Koje, koje. Okay. Villamor. Eh, si Bossing mo nakangiti lang siya. Oy, illegal pick. By Agaw. Rebound, bossing. Tapos tira mo na kagad, ha? Number 1. Ito number 1, Sakila. Bossing! Number 15 to. Yun! Uy! Yun! Basket by Villamor. Yun na sa labas. Yun na! Basket by number 15. Number 15, may dala ng bola. Anada. Basket. Manada, nakakamata si Manada. Ayun. Ayos mo ka, ayos mo ka. Wala. Iba may kamada. Number 15. Ito Villamor. Villamor tumira ng 3. Number 6. Ay, pumasok, malalaki. Wala. Number 15. May dala ng bola. Yun o. Oh, talaga naman. May foul. Bossing lang yun eh. Lagi nakangiti si Bossing eh, no? Talagang service pa rin hanggang ngayon eh. Laging ini-smart si Bossing. Oh, Number 15. Ayun. Ah, basket. Number 15. So, na Villamor. Villamor. Basket by Villamor. Yun na. Ayun. Bossing! Ah. Oh, basket. Grabe. Grabe ba? Daw 16 years old lang ah. Grabe naman kayo. Score 53 Final yan. sa fourth quarter. Kailangan namin tumakpak. Uy, ayun na naman. Paano yung skill, oh? Yun. Yun lang. Good! Sa ilalim ang gusto ng mga baan. Ah! Ah! Ayun, basket by Diaz. Ayan ang kumpiyansa! Ayan na! Eh!
Number 15. Uy, may foul. Kita-kita, bossing! Bossing, kita-kita yung ginawa mo! Straw basket. Baka may buwila sa labas, patay. Sa labas. Second throw. Tira ng 3 ng 3. Wala. Manada. Agaw to Villamor. Villamor tumira. Wala. Ayun na. Sokela. Tumira. Bang! Yan pala eh. Isa na lang, isa na lang. Sa labas eh. Tamo, isa na lang? May quarter pa. Manada, number 41. Dribble the ball. Ayun na. Uy. Ba talaga naman. Uy, magsabi kayo kung sino yung kaya, ha? Ayun. Oh, Ayun, yun pala eh. Time out. Time out, boss. Time out. tatlo na lang. Panda. Time out, Panda. Score, 80-61. So back to the ball game. Number 9 to number 25. Tumira ng 3. Uy. Shoot go! Sige, sige. Walang inganto. Na. Uy. Sige. Patay. Tatlo yan. Sige, pasa. Ayun na. Ang galing. Basket by number 31. Oh, 5 na. 5. 4 minutes exactly sa fourth quarter. 3 shot labas. 4 minutes. Sokila. Ayun. Sayang. Ang tato. Number 9. To number 25. To number 9. Uy, yun na. Uy. Yossi, Yossi. Yossi. Yun na, oh. Ay, talaga naman. Yun. Patay. Basket by number 1. Ibasan. Number 9. Kabagwason. Oh. Bantay niya, papasok yan. Ayun, napagaw na. Yun na. Ayun. Ayun, oh. Sige, sab. Ginamit mo yung papustahan natin ah. 5-5 yun ah. 6 seconds. Bailes. Ay, wala na oras. Oh, one stop. Sige lang. Number 15 to number 26. Tira. Lotranya. Yan na. Tira. Patay. Nadali pa. Yun. Itong tinira ba? Libre. Oh, basket. Grabe na. Ay, tira sa 3 eh. Time out, lovers. Sa score is 84-63. Ang ating... So back to the ball game sa fourth quarter. Number 19. Oh. Peles. Ayun. Reyes, tumira 3. Wala. Rebound by number 25.
Basket by number 9. Score 63-86. Time out ka na. Time out. Yun na. Time out ka na. Time out. Oh, wala. Time out to, Panda. Ah, may foul. Time out. Panda. Wala. Hindi na 3x3. Second throw. Okay, last draw. Basket. Number 7 to number 29. Reyes tumira. Wala. Rebound by number 15. Bossing! Kumusta ka na, bossing? Dali, bay. Basket. Ah. Talaga lang. Kasi. Tamo, ano na lamang? Number 29. Tumira ng 3. Bang! Basket by number 29. Palagi sa ilalim eh. O, dalawa na lang. Number 31. Dalawa na lang. Apat na lang, apat. Apat na lang, oh. Bossing, oh. Si bossing. Oh, nahuli pa. Oh, gulong. Oh, ta! Bailes, tumira 3. Ah, basket by Bailes. Score 66. 92. Reyes, tumira ng 3. Dalawa na lang. Bang, wala. Sayang, tayo sana yun. Bossing! Tumakbo na, bossing! 50 seconds. 57 seconds. Oh, wala. Nice post! Ha? Ayun na. Oh! Why, talaga na. Wala talagang matino. Tumira ng 3. Wala. 30 seconds ang nalalabi sa fourth quarter. Ah! Ibanez, tumira. Tampos. Nadali pa. Kamay. So atis ka final score so 97-66. Congrats sa Team Panda.